का घर खोलो ये बेन पट्टी ये कैसे बनाया है কি দিয়ে বানাইছে এটা थम कैसे बनाया थर्माकोल ये सोप पत्ता रा इधर लो बेन पट्टी इधर लो बेन पट्टी इधर लो ठाकुर घर ওটা পিছনে কি এটা বাজায় দুল বাজাইতেছে দেখা দেখা কোনটা কি জিনিস বুঝা इधर लो दुल बजाए इधर लो दुल बजाए ठाकुर इधर लो इधर ठाकुर इधर लो आंगो दुर्गा माँ इधर दुर्गा मार घर এই যে ওটা কে বানাইছে আমি ঠিক আছে ভালো করে দেখা আজ এন্টার করি এখান থেকে দেখা যায় এন্টার ওই ঠিক আছে ওটা সরা দুর্গা ঠাকুরটা আরম্ভ ओनली की थर्मोकॉल ये मेरा पापा ने बनाया ये मेरा पापा ने बनाया ये मेरे पापा ने ये मेरा पापा ने ये मेरा इधर में